नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि जुलाई मास 29 तारिख 2025 मंगलवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बस्ता यात्रा मंच बस्ता बालेश्वर आज पुणी थरे सेई नाटक भोला शंकर। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। दानगदी जाजपुर आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। शिव मंदिर यात्रा पड़िया अभिमानपुर बड़म्बा कटक रे आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी। इलेक्ट्रिक ऑफिस सामना भुवन ढेंकानाल रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा रंग महल तार फाइनाल बीजीएम कटी कटी डबल कटी 28 जुलाई 2025 मंगलवार आज नीलाद्री नगर जागमरा भुवनेश्वर। यात्रा ग्रांड महल तार फाइनाल बीजीएम आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि 31 जुलाई 2025 गुरुवार स्थान बालिअंता भुवनेश्वर। यात्रा नाट्य मंडप तार फाइनाल बीजीएम लेडी गैंगस्टार 30 जुलाई 2025 बुधवार स्थान बालकाटी मेलन पड़िया भुवनेश्वर। अपेरा सूर्य मंदिर तार प्रथम कैंप अगस्ट मास 1 तारिख रु 6 अगस्त 2025 स्थान छतिया जाजपुर रे। यात्रा इंद्रभुवन तार प्रथम कैंप 1 अगस्त रु 5 अगस्त 2025 स्थान चांदपुर टांगी खोर्धा रे। नाट्य मंडप तार आखड़ा घरे द्वितीय नाटक लेडी गैंगस्टार रचना दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत तापस दास गीत सूर्य महापात्र। यात्रा ग्रांड महल तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 13 अगस्त रु 17 अगस्त 2025 स्थान प्रधान पड़िया निराकारपुर खोर्धा रे। यात्रा ओंकार तार आखड़ा घरे तृतीय नाटक ए पुओ तू काहार झियो नाट्यकार शरणाबिंद ओझा निर्देशक विक्रम महापात्र। यात्रा रंग महल तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 1 अगस्त रु 4 अगस्त 2025 स्थान बेगुनिया खोर्धा रे। शिवानी गणनाट्य तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 30 जुलाई रु 2 अगस्त 2025 स्थान हरिपुर सुकिंदा जाजपुर। यात्रा स्वप्न महल तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 30 जुलाई 2025 रु स्थान हातियाशुणी मेलन पड़िया सालिया साई पाख भुवनेश्वर। यात्रा श्री विश्व दरबार तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 1 अगस्त रु 4 अगस्त 2025 स्थान कुरुड़ा यात्रा पड़िया बालेश्वर रे। यात्रा सिंह बाहिनी तार द्वितीय कैंप 1 अगस्त रु 4 अगस्त 2025 स्थान बलराम प्रसाद नालकनगर अनुगुल रे।
ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟରୁ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ସ୍ଥାନ କଙ୍କରେଇ ଅନୁଗୁଳରେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 6 ଅଗଷ୍ଟରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ପଟିଆ କିଟ୍ ରୋଡ୍ ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁରରେ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 30 ଜୁଲାଇରୁ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ଶିଆଳମାଳିଆ ଖମାର ଅନୁଗୁଳ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 3 ଅଗଷ୍ଟରୁ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ନୂଆ ନାଟକ ଭୁଲି ଗଲେ ଭଲ ହେବ। ନାଟ୍ୟକାର ଅଜୈସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୁଲୁ ବିଶ୍ୱାଳ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 4 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭଗୀପୁର ମୁଣ୍ଡୁଳି କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ କୁମାରବସ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦୟ ଭାନୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।